ਜਹਾਨ ਇਸ਼ਕ ਨ ਮੀਰੀ ਨ ਸਰਵਰੀ ਦਾਨਤ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੰਨਣਾ है। हाँ, जब साहबा अब्दुल्ला बिन बुरैदा कहते हैं कि जब हम हुजूर की महफिल में बैठते थे ना, अब्दुल्ला बिन बुरैदा अपने बाप हजरत बुरैदा से रवायत करते हैं कि वलम नरफा रूसना इलैहि एज़ामन लहू। अब्दुल्ला कहते हैं मेरे अब्बा जी हजरत बुरैदा कहते हैं साहबा के बारे में कि जब हम रसूलुल्लाह की बारगाह में बैठते थे तो ऐसे सर भी उठाते नहीं थे कि कहीं इस तरह करने से भी बेअदबी ना हो जाए। बस इतनी बात है और कोई मकसद नहीं है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी जो कुछ हो रहा है, बाहर भी जो कुछ हो रहा है, ये इनके अपने करतूतों की वजह है। हाँ, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया हम हसिबतुम अन तुतरकू, क्या तुम गुमान कर बैठे हो कि तुम ऐसे ही छोड़ दिए जाओगे, ऐसे ही छोड़ दिए जाओगे। ये पाकिस्तानी ऐसे ही छोड़ दिए जाएंगे, ये तकरीरें करने के बाद छोड़ दिए जाएंगे, कश्मीर की मदद नहीं करेंगे, ये सिर्फ जनाब डिंगी के दो जनाब टीके लगाने के बाद छोड़ दिए जाएंगे, ये ऐसे ही छोड़ दिए जाएंगे। डॉक्टरों के बारे में कहते हैं डॉक्टरों को हड़ताल नहीं करनी चाहिए, और डॉक्टरों को हड़ताल नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम्हें भी तो चाहिए डॉक्टरों को तनख्वाह दो। तुम्हारी ज़रूरतें हैं तो डॉक्टरों की नहीं है, मजदूरों की नहीं है, लोगों की ज़रूरतें नहीं है। झूठ बोलते हो, तुम्हें किसने हुक्मरान बनाया, तुमसे मुल्क नहीं चल सकता, तो जान छोड़ो, घर जाकर बैठो, तुम्हें किसने कहा। तवज्जो, डॉक्टरों के बारे में कहते हैं कि डॉक्टर अगर हम इनको मुलाजमतें न देते तो ये डॉक्टर बेकौड़े बेच रहे होते। सुन लो सारे, ये पाकिस्तान न बनता तो ऊपर से लेकर नीचे तक सब बेकौड़े बेच रहे होते। हाँ, सिर्फ डॉक्टर बेकौड़े नहीं बेच रहे होते। हाँ, ये तो पाकिस्तान की वजह है तुम्हें बड़े बड़े ओहदे मिले और बड़ी बड़ी कोठियां और बड़े बड़े जनाब आगे गाड़ियां पीछे गाड़ियां, ये हो रहा है फलां आ रहा है। तुम डॉक्टरों को ये ताना देते हो, तुम अपने घर से तनख्वाहें देते हो, कौम के खजाने से तुम तनख्वाहें देते हो, और तुम्हें भी कौम के खजानों से तनख्वाहें मिलती हैं। कौम का तुमने खून चूस लिया और फिर कौम को कहते हो कि जी हमें जनाब टैक्स दो। कितनी कौम टैक्स दे तुम्हें, बताओ कितने टैक्स दे तुम्हें कौम। और जो है वो टिश्यू के डब्बे से भी तुम 20-40 रुपए टैक्स लेते हो। बताओ और कौम से क्या लेना चाहते हो तुम। आए दिन पेट्रोल भी महंगा, हर चीज महंगी, फिर कहते हैं जी कौम हमारी कौम पाकिस्तानी कौम जो है वो ठीक है। कुछ हमारे अंदर ऐसे लोग हैं जो 2 नंबर है पाकिस्तानी अवाम में, लेकिन हुजूर के गुलाम पूरी दुनिया में से एक नुमाया मकाम रखते हैं ये। हाँ, यहाँ ही नामूस रिसालत पर उछल उछल के मीनार पाकिस्तान तक लोग छलांगे लगाते हैं। हाँ, बाकियों तो हुक्मरान की सारी सुला देती है, लेकिन यहाँ सोने के बाद फिर ये उठ पड़ते आता है। अच्छा, हुजूर के बारे में बात कर दी, लो फिर खड़े हो जाते हैं। जनाब कितना टैक्स लेना है तुमने कौम से, हमें बताओ कौम से कितना टैक्स लेना है। कारोबारी हजरात परेशान है, दुकानदार परेशान है, फैक्ट्री वाले परेशान है, और पाकिस्तान का जो तनख्वाहदार तबका है वो पिस कर के आया है। और तुम जनाब अभी जनाब कहते हो हमें ये चाहिए। अभी 13 महीनों में हम पाकिस्तानी कौम जल्दबाज नहीं है। तुम्हें तो चाहिए था 13वें दिन पकड़ लेते तुम्हें। तुम तब्दीली की जो बात करते थे, बाकी तो करते ही कोई नहीं है तब्दीली की बात। तुमने कहा मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, तो नया पाकिस्तान जो है उमर बिन अब्दुल अजीज, तुम 13 महीनों की बात करते हो। जब अंदर हो ना कोई दम खम जना होवे बंदा, हाँ जी, अंदर बंदा जना होवे ना, तो उमर बिन अब्दुल अजीज सिर्फ मस्जिद में जनाब वो खुतबा देकर अभी घर पहुंचे थे तो पूरी सल्तनत में आधा इस्लाम नाफिज हो चुका था। हाँ, जो आधा इस्लाम नाफिज हो चुका था और रात सिर्फ एक गुजरी थी। सुबह पूरी सल्तनत के अंदर सारे बड़े बड़े गुंडे और बड़े बड़े जिन्होंने माल लूटा था, रात जो है वो फुटपाथों पर सोए हुए थे। एहतिसाब अदालत बनाने की जरूरत ही नहीं होती जब हुक्मरान सही हो। हाँ, पानी ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं आता। उमर बिन अब्दुल जब वो आप देकर गए ना, तो घर जाकर अपनी बीवी को कहा आज उमर सल्तनत का अमीर बन गया है, उमर बिन अब्दुल अजीज। क्यों जी, हजरत फारूक आजम की पोती का आगे ए उस बच्ची का पुत्र है जिन्हें राती दुध पानी नहीं सी मिलाया। हजरत उमर कान लाया तो मां कह रही पानी मिला, उन्हें कहा पानी नहीं मिलाना। उमर मना की था, मां कहने लगी उमर कोई वेख रहा, ते धी कहने लगी उमर नहीं वेख रहा, तो मतलब रब भी नहीं वेख रहा, तू की गल करने। पानी नहीं मिलाया। हजरत फारूक आजम गश्त करते उन्होंने घर नाल कान लाया, तो मां धी आपस में मुकालमा कर रही हैं। मां कहती दुध थोड़ा आज पानी मिला, धी कहती नहीं मिला। ये मतलब नहीं सी कि मां ना कोई धी की शान वध गई सी,
ماں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میں نے یہ، وہ اقبال کیا کہتا ہے کہ جناب یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. ہاں جی، یہ اصل آداب فرزندی سن کہ ماں دیکھنا چاہتی سی میں اس دھی نو اپنی گود جوان کیتا ہے تے دے اندر کوئی اسلام دا دم خم ہے کہ کوئی نہیں. ماں یہ نہیں سی مطلب کہ ماں بد دیانت سی تے دھی دیانت دار سی، ماں یہ پوچھ دیکھنا چاہتی سی کہ میری دھی دے اندر کوئی دم خم ہے کہ کوئی نہیں. ماں بھی میک اپ کر رہی تھی، دھی بھی میک اپ کر رہی، وہ بھی سر تو دوپٹہ لائی وطنی تھی، انہیں کی کرنا ہے. ماں دھی اے ون جنہاں نے حضرت عمر دے دورے مکالمہ کیتا، ماں کیا تو پانی ملاؤ، انہیں کہا نہیں ملانا، انہیں ملاؤ، انہیں کہا نہیں ملانا. عمر منع کیتا، انہیں کہا عمر تو گھر سوتیا اس ٹائم، انہیں کہا عمر سویا ہوا ہے تو علم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کا رب دیکھ رہا ہے اسے. بس سویرے حضرت عمر اپنا حضرت عاصم واسطے رشتہ مانگ لیا، نہ رشتہ مانگ لیا کہ امیر المومنین دی نو بن گئی. تو پھر وہ نیکی دا اثر کتھے آیا؟ عمر بن عبدالعزیز تے آیا. عمر بن عبدالعزیز جدوں گھر پہنچے نا تے بادشاہ دی دھی سی آپ دے نکاح وچ، تے آپ نے اپنی بیوی نو کیا تیرے کول جتنے محلات سونے چاندیاں اے حویلیاں گھوڑے اے استبل اے فارم ہاؤس تے جناب مربے اے تیرے پیو نے لٹ کے دیتے ہیں سارا کچھ. پہلے میں مسلمانوں دا امیر نہیں سی، میں جھلی رکھی یہ گل، ہن بن گیا عمر امیر تے سارا مال قوم دے خزانے جمع کرا ورنہ عمر تینوں طلاق دیندا ہے. عمر رکھنا ہے کہ مال رکھنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں تے عمر رکھنا ہے. انہوں نے کہا پھر سارا مال جدو راتی لپیٹ کے سارے محلات تے جناب گھوڑے تے جناب گاواں تے اٹھ تے مجھاں تو سارا کچھ جدو قومی خزانے چلا گیا نا تو انہوں نے پتہ لگ گیا سی بھئی عمر بن عبدالعزیز دے گھروں سارے سونے چاندی بھی جا رہے تے ارباں پتی اموی خاندان دے امیہ خاندان دے ارباں پتی ارباں پیسے چھڑ کے فٹ پاتھ ہوتے ستے ہوئے سن راتی. بادشاہ 13 مہینے بڑی وڈی شے وے، ایتھے تے ایک رات وچ تبدیلی آ جاندی ہوئے کوئی جنا ہوئے کوئی جنا. اے نہ کہ میں تے ایویں گل کیتی سی، میں تے جھوٹ ماریا سی، تے جدوں تسی جھوٹ ماریا تے پھر قوم تھلے جھوٹ نہیں مارنا. میں تے ایویں دو نمبر کیتی سی، میں تے یو ٹرن لینا سی. اے کوئی گلاں کرن والیاں تیرے منہ چ جچدیاں نے گلاں جڑیاں تو کرنا نہیں ہو سکدا تے گھر بیٹھو. مسلماناں دی یہ تاریخ کوئی نہیں جڑی تو پہ بیان کرنا. ڈاکٹراں نوں بھی دبا دیو، جناب انجینئراں نوں بھی دبا دیو، مولویاں نوں بھی دبا دیو، مدرسیاں نوں بھی دبا دیو، نصاب بھی بدل دیو تے رہنا کہ وے پاکستان ہے. اے ٹیکس بھی لے لو، سارا کچھ انہاں نوں لٹ مار کر لو. جڑا 50,000 روپے دا جناب کہے گا تے انہوں شناختی کارڈ. تسی آپ اتنے دیانتدار بنو، تسی پہلے کوئی آپ دیانتداری کر کے تے وکھاؤ نا. ایویں تسی قوم دے کو ٹیکس لیندے ہو، قوم ٹیکس دے دے کے تھک چکی. اب قوم دیکھنا چاہتی ہے تبدیلی کیا آ رہی ہے. بس تبدیلی دکھاؤ کیا آئی. تقریر کرنے سے تھوڑی تبدیلی آنی ہے. تبدیلی تقریر کر دیجیے، تقریر کرنے سے کشمیر تھوڑا آزاد ہو جانا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہم حسبتم من تترکوا، کیا تم گمان کر بیٹھے ہو کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ آگے جی جاہدوا منکم، ابھی تو اللہ رب العالمین نے دکھایا ہی نہیں ان لوگوں کو جن لوگوں نے تم میں سے جہاد کرنا ہے. ابھی تو اللہ نے تمہیں دکھایا ہی نہیں ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے تم میں سے جہاد کرنا ہے. تم تو جہاد کا نام نہیں لیتے. کہتے ہیں جو کشمیر کی طرف جائے گا وہ کشمیریوں کا دشمن ہوگا اور وہ پاکستان کا غدار بن جائے گا. تو قرآن تو کہتا ہے جہاد کرو. ادھر جانے والا بھی غدار، ادھر ارادہ کرنے والا بھی غدار. تو پھر قرآن تو کہتا ہے ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ایسے ہی گمان کر بیٹھے ہو کہ تمہیں کلمہ پڑھنے کے بعد چھوڑ دیا جائے گا. نہیں چھوڑا جائے گا کلمہ پڑھنے کے بعد. جب رب العالمین صحابہ کو بدر میں کبھی لے گیا، کبھی احد میں لے گیا، کبھی خندق میں لے گیا، کبھی مریسی میں لے گیا، کبھی منسلک میں لے گیا، کبھی قبیلہ غزوہ بنی سلیم میں لے گیا، سب تبوک میں لے گیا، حنین میں لے گیا، فتح مکہ والے دن. تو فرمایا ایسے ہی تم گمان کر بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے. دوسری آیت کیا ہے جی؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. بادشاہوں کوٹھیاں ستیاں ستیاں بندہ نہیں ہلدا. انہاں دے گھراں دو کنیکشن لگے ہوئے. اے کھمبے تو بند ہوئی تے اس کھمبے تو ایئر کنڈیشن چل گیا. رب العالمین فرماتا ہے میرے محبوب دے غلاموں تسی انجی گمان کر بیٹھے ہو کہ جنت وچ تسی داخل ہو جانا ہے. اس براہ راست خطاب صحابہ کو ہے، بعد میں امت ہے نا.
ہم حسبتم من تدخلوا الجنۃ، تم ایسے ہی گمان کر بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے. ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، ابھی تو تمہارے اوپر وہ مصائب، وہ مشکلات، وہ امتحانات، وہ ابتلاء اور آزمائش تو آئی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے. کیوں جی؟ مستہم الباساء والضراء، ان کو مصیبتوں، پریشانیوں اور غموں اور ابتلاء اور آزمائش ان پر اتنی آئیں. مستہم الباساء والضراء وزلزلوا، ان سب کو نچوڑ کے رکھ دیا گیا، سب کو نچوڑ کے رکھ دیا گیا. حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ اس زمانے کے رسول بھی کہہ اٹھے، بول اٹھے. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے، رسول بھی یہ فرما رہے تھے اور ایمان والے بھی، متی نصر اللہ، یا اللہ اور مدد کدو آنی، کدو آنی مدد. وزلزلوا کے بعد مدد آتی ہے. یہ تقریریں کرنے سے کہتے ہیں کشمیر فتح ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وزلزلوا حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی. تسی کیڑی جنگ لڑی اتھے جناب مدد فرشتے تہاڈی مدد واسطے آ کیڑے تسی اتھے ذبح ہوئے ہو؟ کوئی 500 1000 کوئی 1000 کوئی 1 لاکھ بندہ اتھے ذبح ہویا ہوا کشمیر وچ. ادھروں جا کے ادھروں نہیں ہو تو ذبح ہو رہا ہے، ادھروں جا کے لڑائی لڑی ہوئے، پورا کفر ہلیا ہوئے پاکستان جناب گلی محلیاں وچ الجہاد دے نعرے لگ رہے ہون، اینج اسی کر دینا ہندو نو نہیں پورے کفر نو کر دینا، پوری قوم اضطراب دا شکار ہو جائے، لوگاں نو کھانے پینے بھول جان. تو پھر متی نصر اللہ، اس ویلے پھر جدو مدد نہ آوے تو پھر قوم چیخے یا اللہ جو کچھ ایسی میدان لا دیتا ہوں دس تیری مدد کدو آنی. مدد تے آندی ادو، مدد ادو تھوڑی آندی کہ کشمیر وچ قیامت گزر رہی ہوئے تے لاہور جناب سڑکاں تے تسی کروڑا روپے دا ڈیزل جلا کے تے تسی جناب جنریٹر لا کے تے جناب درختاں نو بھی تسی روشنی کرو، کوئی وچ بندہ تے نہیں چھپیا بیٹھیا. کیوں کہ اتھوں الواں گزرنا ہے، ایتھے الو گزرنے. ہاں جی، کشمیر دے اندر بچیاں دیاں عزتاں لٹیاں جا رہی ہیں تے تسی صرف لنگن ٹیم دے واسطے 13,000 پولیس والے کھڑے کر دیتے. کیڑے سلے وچ کیتے نے؟